ها نن زمونږه क्वेश्चन چې دی هغه 10 نمبر क्वेश्चन دی په एक्सरसाइज 1.4 کې د نمخ کې چې څومره क्वेश्चन دی هغه مونږه د نمخ کې کوم ویډیو اپلوډ شوی دی پای کې مونږه اپلوډ کړی دی اوس مونږه معلومه د ټول ناول دغه مونږه درې میټریسز راکړي دي او مونږ ته وایي تاسو سم فایند کړئ ai a into i او b into i سولوشن لاونه پارت مونږه سالو کو a i پدې کې موږ ته دا پته راځي دا سدي سکوير میټرکس دي او دا یو بل سره ملټیپلای کېدی شي نو a موږ سره چې دی هغه موږ سره څه دی 5 - 3 4 6 ها i موږ سره دی 1 0 0 1 i موږ سره आइडेंटिटी मैट्रिक्स है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 into 1 plus minus 3 into 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 into 0 plus 5 into हाँ 5 लिखो 5 0 शो -3 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम शो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 into 0 plus 4 into 1 4 into 1 और 6 into 0 second row first column or second row second column 4 into 0 plus 6 into 1 clear so 5 ones are 5 plus minus minus 0 5 0 plus minus minus 3 ones are 3 4 or plus 0 or 4 the 0 there 4 zeros are 0 plus 6 then we sara age 5 -3 4 और 6 da zamanga sishara age zamanga age a i clear so ha us badre manga second part malum ko kyo malum ko second part second chhe aga mang sara de bi b matrix che kum naam sara de -7 3 2 8 और आई जी को हमने सर 1 0 0 1 नो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -7 into 1 plus 3 into 0 -7 into 0 plus 3 into 1 second row first column 2 into 1 plus 8 into 0 yeah 2 into 0 और plus 8 into 1 then हम सर राशि -7 plus 0 minus दा मतलब 0 7 0 0 plus 3 2 1 2 plus 0 और 0 plus 8 then हम सर राशि -7 3 2 8 clear so that was among di ha question number 11 आसान वाले दे कि अगर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे और सिर्फ बे ट्रांसपोज अगर स्लेली आएगा मल्टीप्लिकेशन निश्चित नोडर आसान खबर था question number 11 मंगते हुई ची proof that मंगते हुई दा प्रूफ का ही सीधे प्रूफ का ही नंबर फर्स्ट पार्ट चिकम दे ए पे मंगला राकड़ ले रो मैट्रिक्स थे 3 2 1 3 2 1 और बल सीधे राकड़ ले b is equal to -3 4 2 b is equal to -3 4 2 दा दो मैट्रिक्स राकड़ ले सिर्फ अगर दो दी के ना और मंगते हुई सब प्रूफ का ही a plus b whole transpose दावी मंग सर बराबर दे द ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज यवा खबर बली मंग दिसवेली एंड दा हम प्रूफ का है जे ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज दो खबरें मैंने वो कर ली अब डेर जाती आसानी खबरें थी ट्रांसपोज के मंग सर से चल गई
رو به کالم به رو ته چینج کی صرف چینج کیدل خاص دې ټرانسپوز نه تاسو نه یریږئ نو بیا ډیره اسانه خبره ده لاول موږ څه معلوم کو a plus b صحیح ده د دې لیفت هاند ساید موږ چې راواخلو هغه موږ سره څه دی a plus b هول ټرانسپوز دی لاول موږ a plus b معلوم کو a plus b چې دی هغه موږ سره دی a میټرکس سره 3 2 1 plus b موږ سره دی -3 4 2 دا چې کله موږ یو بل سره اډ کو نو 3 - 3 بشي او 2 + 4 بشي او 1 + 2 بشي نو دین وسره شي 3 - 3 0 6 3 نو دا موږ سره راغی a + b راغی کنه اوس به دې سره چلو کو اوس به د دې باندې ټرانسپوز واخلو ټرانسپوز a + b هول ټرانسپوز نو موږ سره شي 0 6 3 دا رو سی شي ته جوړ کو کالم دې جوړ کو دا موږ سره a + b هول ټرانسپوز راغی لیفٹ ہینڈ سائڈ معلوم شو خدا لیٹ سے زمانگا ایکویشن فرسٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ اس بسی چلو کو اس با رائٹ ہینڈ سائڈ معلوم کو رائٹ ہینڈ سائڈ میں سر اے ٹرانسپوز پلس بی ٹرانسپوز لاول منگا اے ٹرانسپوز معلوم کو اے ٹرانسپوز میں سر سی دے اے منگ سر 3 2 1 ہوگا نا اے ٹرانسپوز منگ سر سی شي 3 2 1 کالم میٹرکس اور بی ٹرانسپوز منگ سر سی شي زنتا ولو لیکای -3 4 2 -3 4 2 क्लियर شو دا خبره ګور ټرانسپوز دا موږ سره رو میټرکس او چې ټرانسپوز موږ واغس دا کالم میټرکس اوس بدات والا جمع کو a ټرانسپوز پلس b ټرانسپوز نو دینه موږ سره راشي 3 2 1 plus -3 4 2 دا چې کله موږ اډ کو دینه سره راشي 3 - 3 2 + 4 1 - 2 نو دینه سره راغی 0 2 + 4 6 1 - 2 -1 پلس دی دا خاطر چې پلس دی نو دا به شو 3 شو دا موږ سره څه راغی ایکویشن 2 a ټرانسپوز پلس b ټرانسپوز دا ایکویشن 2 راغی نو موږ سره خبره ثابت شوه فرام ایکویشن فرست اینڈ سیکنڈ پروف دیٹ دا خبره زمونږه پروف شوه څه خبره چې a + b هول ټرانسپوز از ایکوال ټو a ټرانسپوز پلس b ټرانسپوز کلیئر شو اوس دغه کوېسچن دی دا سیکنډ پارت چې موږ نه غوښتلی دی چې موږ نه a - b هول ټرانسپوز معلوم کا a - b هول ټرانسپوز موږ سره وی برابر دی رچا a ټرانسپوز ماینس b ټرانسپوز صرف موږ له ساين دی کې چینج کول غواړي دغه لیکلی دی دغه ته ګورو اوس ګوره دغه کې چینجز کو تاسو تم دا ښکاري دا a + b نو اوس به دا موږ څه کو لیفٹ هاند ساید موږ راواغست دا موږ سره a - b شو کلیئر شو نو دا موږ سره څه شو a - b نو دلته کې څه شو پلس پسې دا ماینس شو نو راغی نو دلته به اوس وګوره 3 ماینس او ماینس دا به څه شي پلس دا پلس نو 2 - 4 بشي دا او دلته به 1 دا به څه شي -2 نو دینه به سره شي 3 + 3 نه به دا څه شي 6 او دا هم سره ماینس او دلته 2 - 4 نه څه راشي -2 او 1 - 2 نه -1 بیا چې موږ د دې ټرانسپوز والو نو دا موږ سره څه شي دا موږ سره 6 -2 -1 او دا موږ سره څه شو a - b هول ټرانسپوز یو ایکویشن معلوم شو ډېر اسانه اوس دا بل ورته ګورئ دا خو موږ ټرانسپوز اغستې دي a ټرانسپوز دی موږ سره او b ټرانسپوز دی خو موږ به څه معلوم کو لاول ماینس a ټرانسپوز ماینس b ټرانسپوز دا موږ معلومو نو چې دا موږ معلومو نو دا به ماینس شي نو دلته به هم موږ سره څه شي ماینس چې دا ماینس شو نو دلته ګوره 3 - ماینس نو دا پلس شو لاول نه او دلته کې 2 - 4 شو او دا 1 - 2 شو نو 3 + 3 نه څه راغی 6 او 2 - 4 نه څه راغی -2 او 1 - 2 نه څه راغی -1
1 او دا هم موږ سره څه دی ماینس. اوس تاسو دې ته وګورئ اکویشن فرست او سیکنډ دا هم موږ سره 6 minus 2 minus 1 دی او دا هم موږ سره 6 minus 2 minus 1 دی. نو دلته کې دې نه موږ ته دا خبره ثابته شوه چې A minus B whole transpose موږ سره برابري د A transpose minus B transpose. کلیر شو؟ دا دواړه پارټ شو. صحیح. ورپسې موږ سره څه دی؟ Question number 12. په دې کې چې کوم B پارټ دی کوم سیکنډ دا تاسو په خپل دی باندې سو کوي تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ. ډیره اسانه خبره ده لکه C او D دوا ام میټریسز راکړي دي نو دا به تاسو لاول یو بل سره جمع کوي هغه به ترانسپوز والای بیا به تاسو A ترانسپوز معلوم کوي B ترانسپوز به معلوم کوي هغه به جمع کوي تاسو به وګورئ هغه ریزلټ به سیم وي. دا شان دی بیا سبټریکشن وکړئ. ها اخیری کوېسچن دی په دې کې question number 12. Question number 12. A موږ لرا کړل B موږ لرا کړل. If A is equal to موږ سره دی 25 minus 25 minus 3 4 او B موږ لرا کړل دی minus 1 1 2 3. Clear. اوس موږ دوی څه فایند کړئ show that څه شو کوي show that چې AB whole transpose دا مسر برابري د B transpose into A transpose. دا خبره تاسو ما کړې و یاد را ګورې دا چرته AB whole transpose د A transpose into B transpose نه برابر غره B با اول کی غره آرډر چینج کی غره آرډر با چینج کی دلته غره AB دی خودلته BA اوس دا به نه ثابت هم چې اوس تاسو ګورئ د ټول ناول موږ څه معلوم کو A B به معلوم کو A موږ سره څه دی 2 5 minus 3 4 دی او B موږ سره څه دی minus 1 1 2 3 دی دینه براشي 2 and 2 minus 1 او plus 5 into 2 first column شو first row second column 2 into 1 plus 5 into 3 first row first column first row second column was second row minus 3 into minus 1 plus 4 into 2 second row first column show second row second column minus 3 into 1 or plus 4 into 3 then minus 2 plus 10 2 plus 15 minus minus plus 3 1s are 3 plus 4 2s are 8 minus 3 plus 12 then minus 2 plus 10 8 2 plus 15 17 3 plus 8 11 minus 3 plus 12 9 دا موږ سره equation first راغی. clear شو ها نه اوس به ترانسپوز والو کنه دا موږ سره AB راغی خو موږ به څه چلو کوس اوس به د AB ترانسپوز والو نه چې د AB ز ترانسپوز والا ما دا به څه چلو شي اوس ګورئ 8 17 بشي رو چې کوم کالم دا او دا به 11 9 شي دا زمونږه equation first راغی. اوس به څه چلو کو equation second ها part second right hand side اوس موږ B transpose B موږ سردار یې کنه نو دا موږ چې د دې ترانسپوز ولې دا به څه شي minus 1 او دا 1 به کتر شي او دا به 2 3 شي. clear شو ترانسپوز یې واغسته شو او بل بس وګو A transpose چې موږ لیکو اصلي کله شو A transpose نو 2 5 به شي او دا به څه شي minus 3 4. clear شو دا خبره اوس موږ دا دواړه ملټیپلای کو B transpose او A transpose B بلاول لیکو B دا ده minus 1 2 1 3 clear شو ها دا به موږ سره شي 2 minus 3 5 4
دینه براشي فرست رو فرست کالم -1 into 2 plus 2 into 5 فرست رو فرست کالم شو اوس وسی چلو فرست رو second column -3 or plus 2 into 4 first row first column first row second column हाँ उस second row first column 1 into 2 plus 3 into 5 clear so हाँ उस 1 into -3 or plus 3 into 4 देर बस राशि -2 plus 10 3 plus 8 plus 8 थे 2 4 8 -1 plus 3 हाँ 1 2 जा 2 plus 3 5 15 2 plus 15 और देना हम सरसरा शी -3 plus 12 देना बस राशि -2 plus 10 8 देना बस राशि 11 देना बस राशि 17 देना बस राशि 9 दा जमंगा इक्वेशन सेकंड रागे दा रागे सर बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज ओस तासो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दा उगोराय इक्वेशन फर्स्ट दा देमंग सर सदे 8 11 17 और 9 और दा मंग सर 8 11 17 और 9 नददी दोड इक्वेशन मंग सर दा खबर प्रूफ वा ची सदे ची ए बी whole transpose मंग सर बराबरी द बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज क्लियर शो खबरा सही नो दी सर जमंगा दा चैप्टर चे कोमो आगा शो आगा वाइंड अप शो वाइंड अप बजबर तो दावेम चिदा को मोर पसी जिरा करली दा डेर जात आसान दी सी मंगला राकल मैट्रिक्स कथा सो गोरे ए बी सी डी शो दैट सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दा मंग सर बराबरी वापस लग द कुम मैट्रिक्स चे मंगा दो पीरियड ट्रांसपोज वाली वापस आका मैट्रिक्स पते राजी नो दा कुम सी मैट्रिक्स चे राकल यो पेर चिता ट्रांसपोज वाला है बल मैट्रिक्स बराशी दागे बे तासो ट्रांसपोज वाला है वापस आका मैट्रिक्स पते राशी क्लियर दा हां थर्ड नंबर जिरे इफ ए इज इक्वल टू दा बी इज इक्वल टू दा शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज बस दा सीधी खुदा मंग सरा 3/3 मैट्रिक्स से 3/3 यो 2/3 दे और बल मंग सरा 3/2 मैट्रिक्स थे बस दा सिंपल मल्टीप्लिकेशन दे प्रोडक्ट थे द मैट्रिसेस आ बता सो कई और सारे के शरी बता जबिया चेक कॉम करे हाँ सही दा